मुख्यमंत्री गोंयचो पात्रांव ही स्कीम गोवा मायल्स हांच्यांनी लॉन्च केली आणि खरें म्हटल्यार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो हांच्या तकलेंतल्यान आयिल्ली ही योजना आणि उत्कर्ष दबाले आणि ताचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सगळे जाण व्यासपीठाचेर बसल्यात. तांच्या खातीर सगळ्यांनी पयली एकदां नेटान ताळयो वाजयात. तेणी जो सांगलो की 100 कोटीचो बिझनेस टॅक्सीकाराक फक्त एका वर्साच्या भितर दिलो. डेलीच हांव टिका करिना, बट प्रत्येक जाण जो टॅक्सी घेतला, तूं कित्याक घेता रे टॅक्सी म्हणून दुसऱ्याक म्हणटा, तूं आनी घेवं नाका, तूं ह्या धंद्यान पडूं नाका. बट सगळ्यांनी ह्या धंद्यात येवचें आणि तेय बी सगळ्यांनी प्रोफेशनली बिझनेस करचो आणि आपूण प्रोफेशनली करता आसतना ताजो GST सुद्धा पेमेंट करचो. म्हणजे एखादो आमचो टॅक्सीचो पात्रांव आज इन्कम टॅक्सूय फारीक करता आणि GST फारीक करता, हे पळोवन खूब बरें दिसता. आणि खरोखरूच आज जेंकां टॅक्सी मेळटल्यो त्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी नेटान तुमच्या खातीर ताळयो मारात. ज्यांच्यांनी केन्ना सायकल घेवपाचेंय स्वप्न पळयलें ना, ज्यांच्या घरात केन्ना स्कूटरूय घेतली ना, खूब जाणांचें स्वप्न आसता आमी स्कूटर घेतले, आमी रिक्षा घेतले किंवा गाडी घेतले. पण हे स्वप्न साकार करपाक खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा जर हे यशस्वी कोणी केले आसत जाल्यार बाब उत्कर्ष दबाले आणि ताचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाज्या खातीर परत एकदा हांव तांच्या गोंय सरकारच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान तांच्या खातीर ताळयो मारात. हे कित्याक आज आमी पळयता की ताका जो सपोर्ट जाय, फायनान्शियल सपोर्ट, हो उत्कर्ष दबाले आणि ताचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हांच्यांनी दिलो. आणि खरोखरूच म्हणजे गोंयांतल्यो जवळपास आयज पर्यंत मोर दॅन 350 फॅमिलीज तांच्यांनी तांकां सपोर्ट दिलो, आधार दिलो. आणि ज्या फॅमिलीचेर आमी म्हणटा की पुराय तांच्यांनी केन्नाच अशा पद्दतीची स्वताची गाडी आसतली आणि त्या गाडयेंतल्यान इन्कम आसतलो हेंय स्वप्न पळोवन नासलो. ताच्या ह्या गोवा मायल्सच्या बिझनेसाक हांव सुयश चिंतिता. ताका पुराय तेंको सरकारा कडल्यान हाज्याय फुडें जो तेंको जाय तो डेफिनेटली सरकाराच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी पुराय सरकारा कडल्यान ताका तेंको मेळटलो. आमचो टार्गेट आसा 1000 लोकांक टॅक्सीचे पात्रांव करपाचे, 1000 लोकांक. आणि खऱ्या अर्थात आमी जाका म्हणटा की गोंयांत कोणी आयल्या उपरांत पयलो चॉयस जर कितें आसतलो जाल्यार गोवा मायल्स आसतलो. आणि गोवा मायल्स चॉयस घेवन सगळ्यांनी फुडें वयचें अशें म्हाका दिसता. हांव टुरिस्टाकूय आव्हान करता की तेच्यांनी गोवा मायल्स हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोशन जावचें, जेणे करून सेफ्टी, सेक्युरिटी हे विशय घेवन गोवा मायल्स फुडें वता. आणि निश्चित रित्या येता तो प्रत्येक हान फुडें टुरिस्ट गोवा मायल्साचेर फुडें वचपा खातीर सदोदीत फुडें आसतलो. आयच्या दिसा चड न उलयता म्हाका वचपाचो आसा म्हणून परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आज ज्यांकां टॅक्सीज मेळपाच्या तेंचेंय अभिनंदन आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हजी दोन उतरां सोंपयता. बँक ऑफ इंडिया, हुंडाय मोटर्स, राम फायनान्स, गोवा नॅचरल गॅस, तेंचे सगळे हिंगा जे वडील येयल्ले आसा. आज हांव समजता एक व्हडलो दीस गोवा मायल्साक. आणि तुमकां खबर आसा एक इनोवेटिव्ह स्कीम जी आख्खे भारतात सुद्धा हुंय नासली, आमी ती हांगा येवजिल्ली. आणि युनिक स्कीम कितें? ही युनिक स्कीम एक पैसे ना घालता एक गरीब लोकांक एक एंटरप्रेन्योर करपाक, एक पात्रांव करपाक ही स्कीम केली. मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम म्हूण आख्खे आज ते फांकारता. म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, ही स्कीम स्टार्ट करतना गोडी उत्कर्शात तितलो विश्वास बसना आसलो म्हणून एक गाडी दिली. ती तेणे सेफ खेळटा वॅगनार दिली, म्हणजे लेस इन्व्हेस्टमेंट आणि त्याचे फायनान्सरूय आहा तेणी. They thought perhaps this scheme may or may not work. Ultimately, when you borrow from the market, from your financial institutions, car companies, you have to be able to pay back. I taka sangile, this is going to be a super success. A app-based taxi, it is going to work. And आज म्हाका दिसता गोंयचे टॅक्सी पात्रांव स्कीम तेंचे एकट्याचे टर्नओव्हर 6 crore क्रॉस जाला. शाबासकी तांकां, तुम्ही व्हडली शाबासकी दिवपा जाय. इतले हार्डवर्क तेणी केला. कितलेशे ड्रायव्हर तितून आसा, तेंच्यो गाडयेचे पैसे भरले ऑलरेडी. दे हॅव रिपेड ऑल देयर लोन. वॉट अ सक्सेस. आणि गोवा मायल्स जे इतले थोडे आमचे मिसगायड जावन क्रिटिसाइज करताले, इट इज सच अ सक्सेस that their turnover, their business has crossed 100 crores. You have to really congratulate them. हे सगळ्या आमकां माहिती आसपा जाय. हांव तांकां सगळ्या शाबासकी दिता. कित्याक हे जे ते चलयता एक प्रोफेशनल मॅनर चलयता.
इवन ते चलयता प्रोफेशनल मॅनर, कित्याक सेक्युरिटी सुद्धा त्यांचो एक नॉर्थ सेक्युरिटी इन्चार्ज आसा, साउथ सेक्युरिटी इन्चार्ज आसा, आणि वेगळे वेगळे डिव्हिजन आसा. हांवें पळयला फायनान्स डिव्हिजन, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिव्हिजन सगळे कडेन आसता, पूण ते एक बारीकसाणीन सगळे पळयता. म्हणून आज ऑरा हुंडाय मोटर्साची हांगा उबी जाता. बारीकसाणीन ही गाडी हांव पळयतालो. बाकीचे 2 एअरबॅग आसता सेफ्टी खातीर. आमचे वॅगनार आहले तेका एका 6 एअरबॅग आहा, म्हणजे ते लुक आफ्टर युअर सेफ्टी ऑफ द पॅसेंजर, सेफ्टी ऑफ द ड्रायव्हर. आय ऑल्सो वॉन्ट टू कॉंग्रॅच्युलेट Hyundai Motors for coming out with such a nice model and very nicely priced, I would say, to fit the market. I am sure this Goa Miles is going to take your car, earn you the reputation and take you miles ahead of other companies perhaps, because you have chosen to tie up with Goa Miles, which is a very formidable brand of the future. As we all know, Goa by itself is a brand. Everybody loves to descend into Goa. Everybody likes the holiday. And I, as industry minister, keep telling people, Goa is a place where you can do business, good business, and do business with pleasure, with a combination of both. You work very hard throughout the day. Atmosphere is very infectious, that you relax in the evening. Same way, today we have industries making a beeline. As a tourism brand, I think Goa has the highest value, and with Goa, the name imbibed in Goa Miles, I think you have sold out already. That's why that also is a reason for doing well. I want हिंगा आमचे टॅक्सी आज आणि 50 जण आम्ही गाड्यो दिता आणि बऱ्यो गाड्यो दिता. हाय एंड कार म्हणल्यार जाता. फुडारा हेजेवन बरें काम SUV तेंची एक न्यू मॉडेल येवपाची आसा. लोक त्योय गाडी सोदता एक एकदा. नो, वी वॉन्ट अ हायर कार. I think Utkarsh and his directors will move in that direction as well. I have no doubt about that. But inga ulaytana, this car Aura is CNG converted. It has works on petrol as well as CNG. CNG means the cost of operating also will come down. Boot space, luggage dorpak, carrier वयर घालपा जायना म्हूण वॅगनारा मातशे त्रास करताले आमचे जाट्यो. आता हिंगा there is enough boot space for them. So I don't think there will be any problem for the passengers. Comfort will be there. आमचे ड्रायव्हर आणि आमचे 200 गाड्यो आसा गोंयचे टॅक्सी पात्रांव स्कीम आणि गोवा मायल्स. हांव हेंकाय सांगता, गोंय आमचें धाकटुलें गोंय. तुमचो जो सक्सेस आसा, तुमची सफलता जी आसा, तुम्ही हेर गोंयकारां कडेन, हेर टॅक्सीवाल्यां कडेन पावपा जाय. तुम्ही विसरपा जायना. You are the ambassadors of Goa tourism, of Goan state, of the government, of everybody. तुम्ही एक बरे उतर तरी पॅसेंजरां दिले, टुरिस्ट येता तांकां दिले, आमची इमेज वयर वयता. आमचे नाव गोंयान कशें पिड्डे जाता. एक थोडेशे टॅक्सीवाले, वन स्मॉल फ्रॅक्शन, तेका लागून सगळें पोल्यूट जाता आणि तेका लागून सगळ्यांचे नाव पिड्डे जाता. पूण गोवा मायल्स येयला तेन्नासून ते आमचे मोपा एअरपोर्टार आसून दी, ते आमचे डबल एअरपोर्टार आसून दी, मॅक्सिमम बिझनेस लोक तेंचे कडेन ओडून घेतले आसा. हांव गोंयकारांक सांगपाक सोदतां, ही टॅक्सी सर्वीस ते जी गव्हर्मेंटान नोटिफाय केला तेज्याहून लो रेटी ते ऑपरेट जाता म्हणून लोक प्रिफर करता. जे लोक एक डेस्टिनेशन हांवें पळयला थोडे कडेन 3000 घेता, 3500 घेता, हेंचे फकत 1800 or 900 येता. Why will people pay 1500 more? पण आमचे थोडे लोकांक चड करून जे टॅक्सी व्यवसायान आहा तांकां सोय जाला ओव्हर चार्जिंग. मागीर बाकीचे दुसरे कडेन ते पावयता आनी आज सोशल मिडिया म्हणल्यार सगळ्याहून पॉवरफुल. कितें जाता, रोखडे घालता, नांव पिड्डे आमचे गोंयकाराचे जाता. हे नांव जे टॅक्सीवाल्यांक लागून थोडेच टॅक्सीवाले, हांव सगळ्यांक दोश दिना, थोडे टॅक्सीवाले इतले ऑनेस्ट आसा की इवन कोणे बॅग दवरले, कंप्युटर दवरले, कसली वॉच गाडयेन तुका दवरले, परत रिटर्न करता. सगळ्यांक दोश दिना. तांकां ऑनेस्टी म्हणल्यार गोंयकारांक आमकां आसा. पूण थोडेशे तांकां सोय जाला एक ट्रीप मारपाची, 2 ट्रीप मारपाची, मागीर धंदो काबार. टुडे इन टुडेज वर्ल्ड सगळे बदलला. तांकां हांव सांगता, यू हॅव टू वर्क हार्ड. गोवा मायल्स ड्रायव्हर्स आर वर्किंग हार्ड. तेणी नांव गोवा मायल्साचें सांबाळला.
गोंयचे सांबाळला, आमच्या गोंयकारांचे नाव तेणी सांबाळला, हांव तांकां शाबासकी दिता. आनी हे सगळे कडेन फांकारपा जाय. आनी हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, जेन्ना ते 100 crore टर्न ओवर जाल्ले आसा, GST ते भरता, TDSय ते भरता, मोर देन 8 crores आज पुसान तेणी भरलेले आसा. बाकीचे जे टॅक्सी ऑपरेट जाता आमचे कडेन कांय अकाउंट आसना. म्हणजे 2000 सुमार इन्कम टॅक्स SSC आज जाल्ले आसा फ्रॉम गोवा माइल्स. मोर देन 2000 people have become income tax SSCs. Is this not a good sign? Is not a healthy sign of a company growing legitimately, doing good business? अशे तरी फुडारा जाले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांक, टुरिस्टांक, लोकल खेड्यांनी आसा लोक रावपी जे म्हणटा ट्रान्सपोर्ट ना, दे विल ऑल अवेल ऑफ गोवा माइल्स. आनी तेका लागून हांव तांकां गोवा माइल्स उत्कर्श आनी तेंच्या सगळ्यांक व्हडली शाबासकी दिता. आनी समजता की तुमचे फुटप्रिंट जे आसा आज तरी दोन्ही एअरपोर्टाचेर व्हडले दबाज्यान आसा. म्हाका जाय तुमचे फुटप्रिंट खेड्यांनी पावपाक, गांवांनी पावपाक. कित्याक चीप ट्रान्सपोर्ट 4-5 जण तरी टॅक्सी शेअर केले आनी थिंगा तुमचे गोवा माइल्स रेटीर गेले, बसी काय कमी फेअर तांकां पडटले, बेगीन पावतले आनी हे दिस विल बी अ न्यू नॉर्म. इट इज बाउंड टू हॅपन. आनी जे आनी हांव एक मुद्दम हे प्लॅटफॉर्मार सांगपा जाय, टुडे वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड. आज भारत सुदरला, इंडिया सुदरला. आमकां एक येदे व्हडले महान नेते नरेंद्र मोदी सारखे मेळलेले आसा. 2 टर्म तेणे रूल केले 10 वर्सां. तिसरे तो टर्म सोदता. जे कार्य तेजे आसा, जे काम देशा खातीर केल्ले आसा, स्किम्यो ज्यो युथान दिल्ल्यो आसा, स्किम्यो ज्यो बायलांक दिल्ल्यो आसा, स्किम्यो जे तरुणां दिल्ल्यो आसा, ही एक स्कीम तेजे विजन कशें हांव म्हणपाक शकता. इन ट्यून विथ हिज विजन, प्रोवायडिंग self-employment, providing and making an entrepreneur, empowering the youth, हे तेजेच विजन जावन आसा. तेजे विजना खालार म्हाकाय संधी मेळ्ळी, म्हाज्याय मोतीन ही सूचना आयली आनी ही स्कीम आमची सारकी जाली. आनी तेका लागून हांव समजता तिसरे खेपे आमचो बाब नरेंद्र मोदी परत सत्तेर येतलो आनी तेका तरी आमी हातभार घालून आमी सत्तेर हाडटले. आमी एकूच ल्हान काम करपा जाय. ते ल्हान काम कितें, तेजे हात बळकट करपा जाय. आमी तेणे सांगला तशें तो कोण इंडिव्हिज्युअल पळयना, आपले सिंबल म्हणल्यार कमलूच म्हणटा तो. ही पॉलिटिकल स्पीच न्हू, पूण म्हाका सांगचें पडटा जे मनशान 4th largest इकॉनॉमी केला फ्रॉम 10th position, that man has to come back. He has given the country a direction, a great direction, leading us marching forward to great progress with something for everybody, whether youth or women or the men of this country. सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है, ये हम लोग समझना चाहिए. That's why for the 3rd time we have to make him the prime minister again. Therefore we will have to elect his 2 candidates, whether from the north, Sripath Naik, who just climbed down the stage from the north. South candidate we will be giving. Look at the Kamal symbol, look at Modi's face, look at the man who has made this country progressive. So I hope you will remember that at that particular time. And with the same visionary thoughts, I hope the directors in Goa Miles will come out with newer things happening, where people, I'm sure now with your new car, Aura, it has got all the safety features. As I said, 6 airbags. It has got a Bluetooth both in front and at the back. It has got connectivity to charge your mobile, both at the back and in the front, and air conditioning at the back like a luxury car. I'm sure the passengers in comfort, they will continue to support Goa Miles or Goencha Taxi Patraon scheme and make them really a face which everybody will recognize. त्यांका एकूच सांगपाक सोदता, आज तरी त्यांचे गोवा माइल्स म्हणून गोंयान फुटप्रिंट आसा. In due course of time, he is venturing into other things that can be value-added things which can be done, which I have been discussing with him. Don't wait only for taxi business. Once you grow as a brand, you can venture into other things, taking bookings. What is Airbnb? It is only booking rooms. You can have your footprint along with the taxi people in classy resorts, in classy places where people like to visit. On your app, they can get everything.
It should be 3-in-1 or various other things encompassed in one app. Don't look at only taxi business. Your model should change for the future. You will make your people earn more money. Your taxi driver will get that commission. You will earn more money. You will get your commission. You will build your brand. Goa Miles, not only miles in terms of wheels on the road, in terms of progressive things happening with add-ons, many add-ons which are necessities for a tourist coming to your state. I'm sure you will think with that, with these thoughts in your mind. I'm sure you will increase what is called Goa Miles. Your footprint would help our state grow. It will get us more income. And I request even the other taxi people, in due course, they all will come on the app, on the app-based platform, and make the taxi business grow in a healthy manner, appreciated by the tourists, appreciated by the public at large, and make easy travel for everyone in our beautiful state of Goa. With this, I wish Goa Miles once again all the very best. Goincha Taxi Patrao scheme, all the very best. I want to compliment all those who have partnered as financiers, who have partnered from the motor companies, who have partnered from the financial institution. I wish them all the very best as well, and I'm sure your model will continue to grow and grow from strength to strength and make traveling easy and happier for everyone. Thank you very much indeed. Chod and chod. Dev bare karu. A round of applause to our transport minister. मुखार मागता येरादारी मंत्र्यांकडे की ताणी बेनिफिशरी जे आसा